Oh, yan guys. Ito na yung finished product ng gupit natin guys, oh. Oh, guys, oh. Oo. Inabang. Before, after guys, ito yung after. Oh. Oh, yeah. Kita mo guys, oh. Ko cellphone ko. Oh. Oh. Oh, kita nyo guys, no? Maganda na tingnan guys. Oo. Presko na. Oh. Hapay-hapay guys. Alam mo buhok natin guys na nasa lahi namin yan guys. Mayaman kami sa lahi guys. Kami ang nagmamay-ari ng airport. Pero hindi sa lupa, dito sa noo. Ayun o, tinan mo. Masyado nang malaki. Airport guys, oh. Ito yung ito yung lapagan ng aeroplano guys, oh. Yan ah. Oh, yan. Guys, nabawasan tayo ng 10 years. 41 years old na tayo guys. Morang 30 years old na tayo ngayon guys, oh. No? 30 years old. Mukhang makapang chicks maman siguro tayo na. Pero joke lang yun guys, bawal. Take na to guys. Patay tayo sa asawa ko. Oh, yun lang guys. Have a nice day ha. Sa mga followers ko dyan ha. Relax kayo ha. Oh, ano kayo? Shout out. Shout out. Oh, yung pinsa ko. Salamat Insan. Vlogger din yan guys. Supportahan nyo rin. Ano Shout yan? out. Ano yung account mo Insan? Rickson Barbershop. Oh, Rickson Barbershop. Ayun guys, sa likod. Vlogger din yan guys. Ang papagupit yan. Rickson, naghintay sa akin. Boss, ano followers mo? Ay, hindi ako vlogger niyo. Ano? Hindi vlogger. Ikini yung yung tita ko. Ayan, vlogger din yan guys, oh. Oh, ayan. Si, ano mo, tita, yung account mo, tita, sa Facebook? Wilma. Wilma. Mako. Dumugo. Oh, yan. Yung support nyo guys, follow nyo rin yung niya, yung account. Wilma Dumugo guys. Yung account niya, yan. Saka yung pinsan ko guys. Wilson, ano yan, Insan? Barbershop. Nixon. Dixon? Nixon. Nixon Barbershop. Follow nyo guys, follow nyo yung account niya guys. Nawala. And share sa mga video niya guys. Yun lang guys. Have a nice day. Okay.